से मोहब्बत है। अब इसने कंप्यूटर ऑन किया ही था कि लाइट चली गई। ओहो क्या मुसीबत है, वो सख्त झुंझुलाई थी। अब मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊं? वो हलाकू खान तो किसी को माफ नहीं करता, ना ही किसी का लिहाज करता है। वो बाआवाज बुलंद झुंझुलाती हुई अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अम्मी अम्मी जान, वो अम्मी जान को आवाजें देती हुई बाहर निकली थी, जो सेहन में बिछे तख्त पर नमाज पढ़ रही थी। जल्दी जल्दी सलाम फेर कर उससे घूरने लगी। तुम्हें कोई तमीज भी है कि नहीं? आराम से बोला करो, क्या बात है? वो इसे झाड़ने लगी। आप बाबा से कह के यूपीएस ठीक करवाएं या जनरेटर खरीदें, जब देखो लाइट गई होती है। वो सख्त झुंझुलाई हुई थी। लाइट गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, ये तो रोज का मसला है। अब वो इसे रसानियत से समझा रही थी। रोज का मसला है, जब भी तो कह रही हूँ, इतना ढेर सारा काम करना है, यूनिवर्सिटी का कैसे करूं? अगर ना किया तो असाइनमेंट की आखिरी डेट भी निकल जाएगी और इस हलाकू खान ने मुझे छोड़ना नहीं है। वो बुड़बड़ा रही थी। किसने? अम्मी समझी नहीं थी। हलाकू खान ने। वो चिड़ी और अंदर चली गई थी, जबकि अम्मी मुस्कुराने लगी थी। आज फिर देर हो गई थी। से रात को लाइट आने का इंतजार करते करते नींद ने आन घेरा तो वो सुबह की खबर लाई। नमाज भी कजा हो गई थी। वो फौरन उठी, मुंह पर 2 छपाके मारे और जल्दी से चेंज किया। बालों को कैचर में जकड़ा, फाइल उठाई और बाहर की तरफ भागी थी। अभी यूनिवर्सिटी जाकर इसे सारी असाइनमेंट भी बनाना थी। अम्मी जान मैं जा रही हूँ, वो तेज तेज बोलते हुए गेट क्रॉस कर गई थी, जबकि अम्मी अरे अरे कहती रह गई। आज वो नाश्ते के बगैर ही चली गई थी। पहले तो वो पॉइंट से जाती थी, आज पॉइंट निकल गया था तो वो रिक्शा तलाश करने की लगन में लग पड़ी थी। एक रिक्शा को हाथ देकर रोका और इसी में सवार हो गई। रिक्शा वाला हैरान परेशान, बाजी जी किधर जाना है? यूनिवर्सिटी चलो। बाजी जी मुझे इधर नहीं जाना। पहले नहीं जाना था, अब तो जाना है ना, जल्दी चलो। पर क्यों? क्योंकि मुझे इधर जाना है, लिहाजा जल्दी चलो, मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। वो रिक्शा वाले पर धौंस जमाते कह रही थी, साथ साथ पर्स की तलाशी भी ले रही थी। अल्लाह करे अब पैसे हो मेरे पर्स में और हलाकू खान का पीरियड शुरू होने से पहले ही पहुंच जाऊं, या अल्लाह मदद कर। वो हवास बागता हुई जा रही थी। शुक्र है वॉलेट में पैसे हैं। इसने सुकून का सांस लिया। भाई जरा तेज चलाओ, मुझे देर हो रही है। वो बार बार अपनी घड़ी देखते हुए दहाई दे रही थी। रिक्शे वाला पहले ही ओवर स्पीड में था और चिढ़ गया। बाजी हम रिक्शा उड़ा तो नहीं सकता ना? तो वो इससे घूरते हुए बाहर देखने लगी। पार्किंग एरिया में उतरते ही इसने किराया पूछा तो वो बोला 230 रुपए। क्या? वो वॉलेट खोलते खोलते रह गया। 2 गज का रास्ता है जिसके तुम मुझसे 230 रुपए मांग रहे हो, वो लड़ाका अंदाज में बोली थी। बाजी 20 मिनट का सफर आपने मुझसे 5 मिनट में तय करवाया है, अब मैं पैसे भी इतने ही लूंगा। रिक्शा वाले ने जिद्दी अंदाज अपनाए थे। ये पकड़ो 30 रुपए और रास्ता नापो। इसने 10-10 के 3 नोट इसको पकड़ाए और चलने लगी। नहीं बाजी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा इसके आगे खड़ा कर दिया। अरे मैं नहीं देने वाली 230 रुपए, बस 30 काफी है। वैसे भी मुझे देर हो रही है। बाजी आपको देर होती है तो हो जाए, लेकिन पैसे पूरे दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं 230 रुपए दूं? 2 गज का फासला 230 रुपए में तय करवा रही हो मुझे, तो पैदल आ जाती है। मेरा टाइम जाया करवाया। रिक्शे वाले ने भवें तन गई थी। अभी इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि किसी ने पीछे से 100 के 2 नोट इसे पकड़ाए थे। रिक्शा वाले ने नोट झपटे और हवा हो गया। वो हक्का बक्का पीछे मुड़ी तो धक से रह गई। हलाकू खानी से घूर रहा था, फिर एक गुस्सीली नजर इस पर उछालते हुए गेट क्रॉस कर गया, जबकि वो शर्म से पानी पानी हो गई थी, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। दूसरे लम्हे वो रिक्शा वाले को गालियों से नवाज रही थी। आज हलाकू खान लेट कैसे हो गया? क्लासरूम के बाहर खड़े अब वो हैरानियों के समंदर में गोते खा रही थी। खैर आज तो वो खुद लेट है, मुझे क्या क्लास से बाहर निकालेंगे, वो सोचते हुए क्लास में दाखिल हुई थी। हलाकू खान ने आते ही किताब जोर से टेबल पे मारी और लेक्चर स्टार्ट कर दिया। वो आज पिंक लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस था। सारी क्लास पर नजरें दौड़ाते हुए इसकी नजर सोहन पर रुक गई थी। बगौर इसका पूरा जायजा लिया था, जो मजे से सर कुर्सी की बैक पर रखे लेक्चर सुन रही थी। इसके अंदाज पर चौंक कर इसे देखने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक। न जाने आज ये गाना क्यों इसकी जुबान पर था। वो सर झटक झटक कर लेक्चर पर तवज्जो देने लगी थी। आज सुबह का आगाज ही बुरा हुआ था। एक तो नमाज कजा हुई, दूसरा रिक्शा वाले के साथ मगज मारी और अब हलाकू खान के सामने खामोश बेइज्जती। अल्लाह अल्लाह करके क्लास खत्म हुई। अम्मी हैरान परेशान किचन के दरवाजे में टोकरी लिए खड़ी थी। अब क्या हुआ है जो इतनी जल्दी आ गई हो? जवाब नदारद।
ہوا کیا ہے؟ اب وہ اس سے ہلا کر پوچھنے لگی۔ پوچھے اس ہلاکو خان سے جو ہر وقت میری چوکیداری پر مامور ہے، اور پھر سارا واقعہ کہہ سنایا تھا۔ جواباً امی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ تمیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھی، صرف یہ بات تھی کہ وہ لاپرواہ تھی، اور پھر اکلوتی بیٹی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلی تھی۔ جبھی تو اس کی ایسی حرکتوں پر کوئی گرفت نہیں کرتا تھا سوائے ہلاکو خان کے۔ دادی ہمیشہ کہتی سعدیہ بچی ہے، لیکن سعدیہ کو اس کی یہ حرکتیں ناگوار گزرتی تھی، لیکن وہ بھائی صاحب کے سامنے بھی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ اس گھر میں 2 بھائی رہتے تھے، عظیم اور چھوٹے ادیم، جن کی بیویاں بالترتیب عظما اور سعیدہ تھیں۔ عظیم صاحب کی 3 اولادیں تھیں، ثنا، سعیدہ اور عارب، جبکہ علی اور ام سوہن ادیم صاحب کی اولادیں تھیں۔ ثنا گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے جلد ہی بیاہ کر اپنے ماموں کے گھر چلی گئی تھی، جو جلد ہی اپنی جاب کی وجہ سے ان کو لے کر پردیس جا بس۔ ان کے بعد سید تھا، ادیم چچا کا علی اور سید ہم عمر تھے، ان کے بعد سوہن تھی، اور آخر میں عارب۔ ساس گالی دیوے دیور جی سمجھان دیوے سسرال گینڈا پھول، وہ گانا بڑے آرام سے مزے مزے سے صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے بآواز بلند گا رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے امی جانے سے اسٹور روم کی صفائی کا کہہ رہی تھی۔ وہ یہ صفائی ملازمہ سے بھی کروا سکتی تھی، لیکن چونکہ اسٹور روم میں بہت ہی اہم چیزیں پڑی تھی، اس لیے یہ کام انہوں نے اس کو ہی سونپ دیا تھا۔ سسرال کے بارے میں نالہ و فریاد سن کر فوراً جلالی موڈ میں دادی جان آ گئی، لہٰذا فوراً اس کے نام کی پکار پڑ گئی۔ جی دادی، وہ فوراً حاضر ہوئی تھی۔ یہ تم کیا گا رہی ہو؟ تمہاری ساس تمہیں گالیاں دے رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ نہیں دادی، میں تو گانا گا رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی اتنی اچھی ساس کی سائڈ لی۔ توبہ اللہ، کیسے بےہودہ گانے چل نکلے ہیں آج کل، جس میں تہمت اور بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ دادی توبہ کرنے لگی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے نگاہ اوپر ریلنگ کی جانب گئی تو ہلاکو خان سے جا ٹکرائی، جو خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ توبہ، اتنا تو شیطان بھی نیک لوگوں پر نازل نہیں ہوتا جتنا یہ شخص مجھ پر۔ اس نے جھاڑو سنبھالی اور صفائی میں جت گئی تھی۔ آج پھر اسے کلاس روم میں جاتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ اس نے پھرتی دکھاتے ہوئے لیکچر روم کی کھڑکی، جو صرف 3 فٹ اونچی تھی، اس میں سے کود کر اندر داخل ہونا چاہا تھا، مگر برا ہو ہلاکو خان کی تیز نظروں کا، جس نے بیک ڈور سے جڑی کھڑکی سے اندر کودتی سوہن کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ تھی اور ہلاکو خان کے منہ سے برستی تڑا تڑ گولیاں۔ ساری کلاس کے سامنے اس کی عزت افزائی ہوئی تھی اور پھر کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ ذلت امیز احساس لیے کوریڈور میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ہلاکو خان کو دیکھا، جو اب لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، زوردار لات دروازے پر رسید کی، دروازہ ایک دم دھماکے سے کھلا۔ پوری کلاس میں ایک سناٹا چھا گیا تھا اور ہلاکو خان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے ایسے دیکھ کر نخوت سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ جہاں ہلاکو خان کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی، وہاں ساری کلاس میں کھیکھی شروع ہو گئی تھی۔ شٹ اپ! وہ زور سے چیخا تو ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ابا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کی سانس زہر زہر ہوئی تھی۔ گھر وہ بڑے برے موڈ میں داخل ہوئی تھی اور جو سامنے بڑے ابا کو دیکھا تو نہ جانے کیوں رونا آ گیا تھا۔ وہ آج ہی سکھر کا دورہ کر کے آئے تھے، ماشاءاللہ سے گورنمنٹ آفیسر تھے، اکثر اندرون ملک دوروں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آج بھی وہ آئے تو اپنے پورشن میں جانے کی بجائے اماں کے قریب براجمان ہو گئے، وہیں ناشتہ کی اور صبح کے اخبار دیکھنے لگے۔ سوہن کو یوں روتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ ارے سوہن، کیا ہوا بیٹا؟ بیٹا چپ ہو جاؤ، رونے میں مصروف کیوں؟ سارا گھر رو رو کر سر پہ اکٹھا کر لیا۔ بڑے ابا کوئی 10 دفعہ اس نے بتانا چاہا، پھر رونا آ گیا۔ بھائی اتنی دھوپ برسات کیسے؟ اب وہ بڑے ابا کے شانے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ شربت کے 3 بڑے گلاس پینے کے بعد اس کا رونا ختم ہوا تھا۔ اتنی دیر میں باقی افراد خانہ بھی اپنا اپنا کام نپٹا کر آ چکے تھے اور تسلی سے لاؤنج میں براجمان تھے۔ بڑا ابا سمجھا لے اس نیک شریف بیٹے کو، ہر روز میری کلاس میں انسلٹ کرتے ہیں، ہر روز میں برداشت کرتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، گھر کا ہی بندہ ہے۔ آج بھی بس 5 منٹ لیٹ ہو گئی تو انہوں نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی۔ بڑے ابا، اب آپ ہی بتائیے، صبح منہ اندھیرے اٹھو، نماز پڑھو، ناشتے کے نام پر ہوا پھانک کے چل پڑو، تعلیم حاصل کرنے آگے سے ٹریفک کی وجہ سے کلاس میں 2 منٹ لیٹ انٹر ہو جاؤ تو ایسے انسلٹ جس میں پورا خاندان لپیٹ میں۔ بڑے ابا، یہ کھلی زیادتی ہے۔ وہ پھر رونا شروع ہو چکی تھی، ہاتھ میں
बॉयल एग भी था जिस पर वो रोने के वक्फे के दौरान मुंह मार लेती थी और फुल साइज मग में चाय भी नोश फरमाई जा रही थी। अभी वो अपनी रोदात सुना ही रही थी कि लाउंज का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। सब इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। आने वाला हलाकू खान था। इसकी तोती तो मुंह के अंदर चली गई और फिर हाथ पैर अलग ठंडे पड़ने लगे। बड़े अब्बा, मैं कमरे में जा रही हूँ। अब वो भागने के चक्करों में थी। नहीं, सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं पूछता हूँ इससे। तुम्हारे सामने ही बात करूंगा। क्यों मियाँ, क्या इरादा है? इनका रुख अब सईद की जानिब था जो खड़ा सोहन को खशमगी निगाहों से घूर रहा था। अब्बा, इससे पूछिए कि ये आज क्लास में कैसे आई है। सिर्फ 2 मिनट लेट आई है। जवाब भी अब्बा ने ही दिया। 2 के साथ 1 सिफर का इजाफा भी कर लें और ये दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे की खिड़की से कूद के आई है। बड़े अब्बा ने अब के हैरत से इसे देखा तो वो नजरें चुरा के यकदम इसने बात पलटी। बड़े अब्बा, इन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। इसने बड़े अब्बा को याद दिलाया तो बड़े अब्बा फिर बेटे की जानिब मुड़ गए। हाँ भाई, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुमने पूरी क्लास के सामने मेरी बेटी की इंसल्ट की थी? इन्होंने मुस्कुराहट छुपाकर लहजे में मसनूई नाराजगी पैदा की थी। अब्बा, इससे पूछें इसने आते हुए क्या हरकत की है। अब वो दूसरा कसूर गिनवा रहा था। क्या किया? अम्मी ने पूछा और साथ ही एकदम मुक्का इसकी कमर पर जड़ दिया था जिसे वो बर्दाश्त कर गई कि ताई अम्मी के साथ इसे ऐसे ही लगाव था। मैंने इसको क्लास से बाहर निकलने को कहा तो इसने दरवाजे पर जोर से ठोकर मारी और घर आ गई। तो क्या दरवाजा घर ले आई? इसकी जुबान फिसल गई थी जिसे अम्मी के धमुके ने अंदर कर दिया। देखें इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चलती है। और सोहन, तू कब बड़ी होगी? अम्मी इससे घुरकना शुरू हो गई थी। ओके बेटा, सारे रिश्ते बाद में, पहले वो आपका उस्ताद है जिससे इज्जत और एहतराम देना आपका फर्ज है। आइंदा ऐसा ना हो, ठीक है? वो इसका सर थपकते हुए इसे नसीहत कर रहे थे और ताईद चाह रहे थे, नाचार इसे सर हिलाना। खुश रहो। वो अंदर अपने कमरे में चले गए तो दादी ने अपनी तस्बीह पकड़ी। अम्मी और ताई जान ने बावर्ची खाने की राह ली। आरिब ने बैट कंधे पर डाला और गेट की तरफ चल दिया जिसे सईद ने आवाज देकर दोबारा बुला लिया था। किधर? वो सीली आवाज सोहन के कानों में पड़ी। भाई, वो आज मैच है। आरिब मुनमुनाने लगा। तब सईद ने इसे घूरा था तो वो चुपचाप सोहन के पास बैठ गया और फिर सोहन की बारी आई थी। मेरे साथ आइंदा ऐसी बदतमीजी की तो जुबान काट दूंगा, वार्निंग देता हूँ। वो आगे बढ़ गया था। वो चुप रह गई और सचमुच के आंसू जब्त करने लगी। क्या इन्होंने सही किया है? अपने कमरे में आकर लेटे तो ये ख्याल एक लम्हे को छुआ और फिर उन पर हावी होने लगा। इन्हें याद था सना की शादी के बाद सईद की शादी का तज़किरा घर में हुआ तो बेसाख्ता इनके मुंह से सोहन का नाम निकला था। वो इनके भाई की बेटी थी। बचपन से सईद के सामने थे। फरमाबरदार थी, बस जरा बचपना ज्यादा था। ये भी मासूमियत थी कि कोई खराबी नहीं थी। और जब ये बात सईद के सामने रखी गई तो वो खूब ही चीखा चिल्लाया था। तब इन्होंने इसे समझाया, सईद वो इस घर की बेटी है और तुम्हारी बीवी के नाते से वो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। जैसे तुम जैसे चाहो मूव कर सकोगे क्योंकि वो इस घर में पली बड़ी और इस घर के रिश्तों के साथ मजबूत रिश्तेदारी में बंधी हुई है। इसके बरक्स अगर कोई बाहर से लड़की आएगी तो हो सकता है वो हमारे साथ रहना पसंद ना करे और इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे साथ भी एडजस्ट हो पाएगी और तुम्हारे लिए परेशानियां पैदा ना करे। जबकि सोहन के साथ तुम इन बातों के खौफ से आजाद होगे। इनकी बातें सुनकर वो खामोश हो गया था और फिर इस वजह से इनका निकाह कर दिया गया था। हालांकि वो भी मंगनी के हक में भी नहीं था, लेकिन अम्मी इसकी जबरदस्त हामी निकली और निकाह होते ही वो पीएचडी के लिए टेक्सास चला गया। 3 साल बाद आया तब भी सोहन वैसी की वैसी थी। मजबूत रिश्ते में बन जाने के बावजूद बेहतरी के आसार नजर न आते थे। साहब बहादुर हर वक्त अंगारे चबाते रहते और बहू बेगम की अटकेलियां ही खत्म नहीं होती थी। इन्होंने सर झटका और बिस्तर पर दराज हो गए कि अल्लाह मालिक है। इसे याद नहीं था कि इसके सबसे प्यारे बड़े अब्बा का बड़ा बेटा इतना गुस्सीला और नकचड़ा होगा। खुश मिजाज तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब निकाह के बाद तो जैसे मिर्चे चबाए रखता था। वो जानती थी कि सईद इस निकाह पर राजी नहीं है, लेकिन अम्मी के सामने इसकी इकना चली फिर तो वो इससे डरती थी। उसके बाद शेर होगी, न जाने सईद को जलाकर इसे क्या मिलता था। हालांकि वो इसकी पसंद का काम करना चाहती थी, लेकिन कितना भी अच्छा बन जाती सईद की आंखें बेजार ही दिखाई देती। अभी चंद दिन पहले की बात है, बड़ी अम्मी ने इसे सईद के कमरे की बेडशीट चेंज करने को कहा। वो इसके कमरे में चूंकि काम आती जाती थी, इसलिए इसे तजस्सुस हुआ कि शायद कमरे में कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वो साबित कर सके कि सईद किसी और में इंटरेस्टेड था और निकाह जबरदस्ती हुआ है। कमरे के वस्त में खड़े होकर वो इसने एक भरपूर निगाह कमरे पर डाली। कमरा बहुत नफासत से सजा हुआ था, सादा मगर डिसेंट सा फर्नीचर इसकी शख्सियत का आकाश था। कमरे में मौजूद कीमती कीमती ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट सजे हुए थे। बिलाशुबा वो एक ज़हीन शख्स था। पता नहीं इसने कब कब और किस किस मौका पर प्राइज लिए थे।
وہ دیکھنے کے لیے الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ او ہو، اس پر تو بہت ڈسٹ ہے۔ اس نے ایک ٹرافی پکڑی اور اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اس پر پھیر ڈالا۔ پھر ساری ٹرافیز اور میڈلز کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اچھی خاصی تفصیلی صفائی کی اور آخر میں بیڈ شیٹ بدلی، کمپیوٹر کو صحیح جگہ پر رکھا، اور پھر دوسرے دن پورے گھر میں مسٹر سعید اعظم سوہن کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جبکہ وہ پانی والی ٹینکی میں کود کر خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ہوا یوں تھا، سارے میڈلز اور ٹرافیز برونز کے بنے تھے اور پانی لگنے کی وجہ سے ان پر زنگ چڑھ گیا تھا۔ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کباڑیے کی دکان سے خرید کر رکھے گئے ہوں۔ تم نیچرل سائنسز میں ماسٹر کر رہی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ برونز پر جب پانی لگے تو کتنی جلدی رسٹ لگتا ہے؟ جواباً وہ خاموش رہی، بولتی تو اس کی زبان کاٹ دینی تھی۔ اس نے پہلی بار سعید کی آنکھوں کو بھیگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے سچ مچ ندامت ہوئی تھی اور پھر اس نے اس سے 100 بار سوری کی، جبکہ وہ اسے جواب دیے بنا پلٹ گیا۔ کمرے والے واقعہ کے بعد تو سوہن نے توبہ کر لی کہ ہلاکو خان کے کمرے کے لیے بڑی امی کو اپنی سروسز مہیا نہیں کرے گی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ 3 دن ہفتہ میں اس کی کلاس ہوتی تھی ہلاکو خان کے ساتھ، چنانچہ اس نے یہ طے کیا تھا کہ ہلاکو خان کی کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرنی اور مزے سے جا کر کینٹین میں چائے پینے لگی تھی۔ مگر برا ہو قسمت کا ساتھ نہ دینے کے باوجود وہ ہلاکو خان کی نظروں میں آ گئی اور فوراً میسج سینڈ ہوا کہ کلاس اٹینڈ کی جائے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق کلاس اٹینڈ کرنا پڑی۔ شرافت سے دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہوئی اور آخری رو میں جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 3 منٹ بعد محترم کلاس میں داخل ہوئے، اپنی فائل کھولی اور لیکچر دینا شروع کیا تھا۔ 4 منٹ تو اس نے برداشت کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سب لوگ پورے انہماک سے لیکچر لینے میں مصروف